फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ एबे तो सकाळ 8:30 हो जाए तो आपण मैंने जानी आज अच्छे जागर आपण मैंने किए जागर करते प्लीज कमेंट माध्यम करेंगे मु तो केवे जागर कर फास्ट टाइम यही वर्ष ही कली करें मत बोधे ठाकुर इच्छा न था कि मुझे कहते ना ठाकुर बिना अनुमति किसी भी हुए तो से वर्ष मु जागर करुँची तो चलतु भगवान समस्त भल रखु खुशी रखु समस्त जीवन सुखमय हो ये मो कामना बस। तो आज वीडियो स्टार्ट हो जाए आपण मैंने फास्ट लास्ट पन देखते आ स्किप जमा भी करें तो देखो मु बर्तमान फूल गुड़े कहते ना जो अरख फूल मु गुड़ाए आनी माल करी बोली तो केमिति करंतु मु जानी तथापि एमती करी तो आपण मैंने देखु मुझे वीडियो बनाऊँगी फास्ट लास्ट पर्यंत देखते जापर वीडियो माध्यम कौन कौन करें तो कंटिन्यू वीडियो कंटिन्यू करते तो ये देखु मुझे कर बर्तमान देखु गुड़ाए फूल देखिपारे गुड़ाए माने गुड़ा कौन ना फुटी गुड़ाए फुटी गुड़ाए कढ़ थिला तो मु कढ़ गुड़ा कौन करे ना एमती देखो कढ़ गुड़ा मुझे एमती थाए तो मु कढ़ गुड़ा एमती करदे फुटी जाए बस ताको अपेक्षा करने पड़े फुटिया पर्यंत एमती फुटी जाए आउ गुड़ा भी मुझे देखु देखो ये कढ़ अच्छे एमती करदे फुटीगला बस एमती ही सब फूल गुड़ा आ फूल एमती फूलर ये डेम्फ छिड़ेदेवे ये डेम्फ छिड़ेदेवे सब गुड़ा फूल को सब गुड़ा एमती डेम्फ छिड़ेदेवे तापर मु देखो केमी फूल माला करते एमती फास्ट छिड़ेदेवे देखो देखा भी भल जाए एमती सब जते सब एमती छिड़ेदेवे गोटे कढ़ इस भल लगे गुड़ा तो मु फूल गुंथि सारा पर माने गुंथला बेले देखी देखो मो गुंथला टाइम देखा तो आपण मैंने देखु मुझे सूता छुंची बाहर कर देची या एमती देखो फूल माध्यम एमती कर एमती करें तो देखिपे मुझे गुंथुची तो जानी कि मुझे आज फास्ट टाइम गुंथुची फूल माला गुंथे किंतु एमती अरख फूल के गुंथि नी देखिपार तो देखो तो ये बुली पड़ देखो तो देखिपारे माड़ गुंथि सारी देखो तो तो केमती लगुच कमेंट माध्यम कहे आपण मैंने केमती गुंथते मुझे जानी कमेंट माध्यम कहे प्लीज गुड़ाए फूल बढ़ी जाए किसी असुविधा नहीं मंदिर नहीं जाए
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଲ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର। ରଖିଦେବା। ମତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମତେ ଫୁଲ ବନ୍ଧା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ फ्रेंड्स ଯିବା ମୁଁ ତ ଗାଧେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ସଫାସଫି କରିବି ଏବେ ପୁରା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ନା ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଭାବୁଥିଲି ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ତ ସେଦିନ ପିନ୍ଧିଦେଲି ନା ତ ଆଜି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିନି। ଉଷା ଯେହେତୁ ଉଷା କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଏଇଠି ନୂଆ ଲୁଗା ବି ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ପୁଣି ଚୁଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଯିବା ଏବେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଏଇଟାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଅଛି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ତ ଲଗେଜରେ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଜରେ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିକି ପିନ୍ଧେଇକି ଆଉ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ବାହାରକେ ଦେଇଛି ମୋ ଲଗେଜ ସେଥିରେ ଥିଲା ଚୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ମାନେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ା ମିଶେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ପିନ୍ଧି ନେବି। ଆସିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତଥାପି ଦେଖେଇବି ଯେବେ ହେଲା। ତ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ କିଣିଥିଲି ଚୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟ୍ ଚୁଡ଼ି କ'ଣ କଲି ନା ଚୁଡ଼ା ସେଟ୍ ଏଇଟା କିଣିଥିଲି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ପିନ୍ଧିଲିନି କାହିଁକିନା ଏଇଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଗରୁ ରହିଯାଇଛି ନା ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବି ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି। ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍ ଦେଖିବେ ଭଲ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ ଏତେ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିକିନି କୁହନ୍ତି କି ହଁ ଆଉ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉନୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାତିରେ ଶିବରାତ୍ରି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିବି ତ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କେମିତି କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଦେଖିପାରିବିନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି।